बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शाहिद सकलैन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज की ये वीडियो जो है वो टिकटॉकर अकरम और रेम्बो के हवाले से करेंगे। आज 23 अक्टूबर है और दिन है हफ्ते का। इस केस के हवाले से डेवलपमेंट्स जो हो रही थी उनके बारे में जो है कमेंट्स में आप लोगों ने पूछा था, तो जो अब तक की जो जितनी भी डेवलपमेंट्स हैं इस केस को लेकर आज की इस वीडियो में मैं आपके सामने रखूँगा। सबसे पहले तो आपको बता दूं कि अब इस केस की नोयत थोड़ी सी जो है वो तब्दील हो गई है, क्योंकि अब इसमें दो तीन चीज़ें मज़ीद इन्वॉल्व हो गई हैं। एक भत्ते वाला मामला है कि जी भत्ता, फिर उसके बाद ज़्यादती का जो मामला है उसके ऊपर भी पुलिस तफ्तीश कर रही है। साथ साथ जो है वो आयशा की गिरफ़्तारी के हवाले से भी जो है एक ख़बर आई थी, मैंने भी आपको दी थी कि पुलिस ने फ़ैसला कर लिया उसको गिरफ़्तार किया जाए। अभी तक गिरफ़्तारी क्यों नहीं हुई है इसकी भी वजूहात हैं, वो भी आपके सामने रखूँगा। तो आज की ये जो वीडियो है ये अब तक की जो कंप्लीट डिटेल्स मुझे मिली हैं आयशा, अकरम और रेम्बो के केस के हवाले से वो आपके सामने रखूँगा। देखें, चल रही हैं जितनी भी हेयरिंग्स हैं, पेशियाँ हैं, उनके ऊपर मुल्ज़मान को लाया गया जुडिशल पे हैं। और अब जो है एक जो फ्रेश अपडेट है वो ये है कि जो इस केस का इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है उसने कहा है, एक दरख्वास्त दे दी है बाकायदा तौर पे कि ये जो मुल्ज़मान हैं इनको जो है एक दफ़ा फिर कस्टडी में लिया जाए, दोबारा पुलिस की कस्टडी में दिया जाए। उसकी रीज़न जो उन्होंने लिखी है वो कहते हैं कि इनको जो है हमने मुल्ज़मान को FIA में पेश करना है और वॉइस नोट का फोरेंसिक भी करवाना है। इन दोनों की, इनकी ऑडियोज़, इनकी आवाज़ और जो वॉइस नोट्स हैं उनकी आवाज़ आपस में मैच करने के लिए इन मुल्ज़मान की जो है वो कस्टडी दी जाए। एप्लीकेशन दी गई थी अपना इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर की तरफ से, लेकिन कोर्ट ने जो है वो मुस्तरद कर दी और इन मुल्ज़मान को तलब नहीं किया गया। एक तो ये डेवलपमेंट है इस केस के हवाले से। दूसरी जो डेवलपमेंट है वो ये है कि 10 लाख भत्ते का मामला था। आयशा ने पुलिस को बताया था कि इन मुल्ज़मान ने मुझसे गाहे बगाए वक्तन फ़वक्तन जो है वो भत्ता लिया था और इन लोगों ने मुझसे ब्लैकमेल करके ये पैसे लिए थे। अब पुलिस जो है वो तफ्तीश इस मामले में भी दो रुख के ऊपर कर रही है। जो पुलिस इन्वेस्टिगेशन ज़राए से मेरी बात हुई है, जो उन्होंने मुझे बताया है, एक ये है कि अगर सिर्फ ब्लैकमेलिंग है, सिर्फ ब्लैकमेलिंग के ऊपर जो दफ़ा लगाई जाती है वो 382 है कि अगर सिर्फ कोई चीज़ दिखाकर कुछ वीडियोस वगैरह के हवाले से या किसी को वैसे कह के जी आपकी फ़लाँ चीज़ हमारे पास है और अगर आपने हमारा काम ना किया या हमारी बात ना मानी तो इसको सिर्फ सिंपल जो ब्लैकमेलिंग है इस पर 382 लगती होती है। और अगर पुलिस ये दोनों चीज़ें देख रही है, अगर असला दिखाकर ब्लैकमेलिंग की गई है, क्योंकि ख़ातून ये भी कहती है कि जी वीडियोस भी हैं और फिर इनके पास गन्स भी होती थी, और अगर असला दिखाकर अगर ब्लैकमेलिंग की गई है तो इस हवाले से भी पुलिस चेक कर रही है। और उसके हवाले से 392 और 394 ये दो दफ़ात भी पुलिस जो है इसके ऊपर चेक कर रही है कि अगर ये चीज़ें हैं तो फिर FIR में इन में से किसी एक जो है दफ़ा की भी इजाफ़ा किया जाएगा इन मुल्ज़मान के ख़िलाफ़। अच्छा, अब जो है पुलिस ने जो है प्रोसिक्यूशन ने कहा है कि जो लाइन ऑफ इंक्वायरी जो हमें दी गई है वो ये है कि मोबाइल रिकवर करके जो है इनको FIA को दिए जाएं ताकि वीडियो, ये अब एक और चीज़ भी पता की जा रही है। प्रोसिक्यूशन से जो बात हुई है वो कहते हैं कि जी लाइन ऑफ इंक्वायरी ये है मोबाइल रिकवर करके FIA को दिए जाएं कि चेक ये किया जाए कि दो वीडियोस वायरल हुई थी, एक नाजेबा थी बिल्कुल और एक दूसरी जो वीडियो है मीनार पाकिस्तान वाली। अब इन दो वीडियोस को चेक करने के लिए भी मोबाइल की रिकवरी और उसको FIA को हवाले करना फोरेंसिक के लिए कि किन दो मोबाइल फ़ोन्स को यूज़ किया गया है ये वीडियोस बनाने के लिए और इनको वायरल करने के लिए। अच्छा, अब जो है और भी आप पूछेंगे कि जी वो वाले मुल्ज़मान जो वैसे ही पहले गिरफ़्तार हैं और जिनकी शनाख्त परेडें भी हुई थी और जो शनाख्त भी हो गए थे और उनमें से तकरीबन 102 मुल्ज़मान जो है वो रिहा भी हो गए थे क्योंकि वो उनका कोई कसूर नहीं था, उनकी शनाख्त नहीं हुई थी। अब जो शनाख्त परेड वाले मुल्ज़मान हैं तकरीबन 6 के करीब जो मुल्ज़मान थे वो अभी तक जेल में हैं और उनका ट्रायल होगा। वो इन मुल्ज़मान के साथ जो गिरफ़्तार ताज़ा हुए हैं, रेम्बो और उसके दोस्त, उनके अलावा वो मुल्ज़मान भी इसमें शामिल हैं और उनका बाकायदा ट्रायल होगा। और इसमें चूँकि जो है
اس میں باقاعدہ شناخت کیا گیا تھا کیونکہ وہاں پر جو ویڈیوز بھی موجود ہیں ان میں لوگ زیادہ ہیں، تو اس وجہ سے یہ تو تھے ہی ریمبو وغیرہ، اس کے علاوہ بھی جو 6 لوگ ہیں وہ اب بھی ملزمان ہیں اور وہ جیل میں ہی رہیں گے اور ان کا اسی طرح ٹرائل ہوگا جیسا ان کا ہوگا۔ اب جو ہے لڑکی کو کیونکہ یہ اب اسٹیبلش ہو گیا ہے کہ اس کو وہاں جانے کے لیے ریمبو نے راضی کیا تھا اور باقاعدہ اس کے وائس نوٹس بھی آگے ہیں اور دوسرے ممبران نے وہاں پر چھیڑ چھاڑ کی تھی، تو اس وجہ سے ان کو اور ان دونوں کو جو ہے وہ شامل تفتیش ابھی تک ہی رہیں گے اور ان کا معاملہ ایسے چلے گا۔ اب جو ہے آگے آپ کو بتاتا ہوں کہ جی زیادتی کے حوالے سے بات ہو رہی ہے کہ اگر لڑکی کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، شی واز ناٹ ولنگ، اور اگر جو ہے زیادتی کی گئی ہے تو پولیس جو ہے وہ اس کا میڈیکل بھی کروائے گی، لیکن کیونکہ ظاہر ہے جیسے وہ مفتی عزیز الرحمان والے کیس میں ٹائم زیادہ گزر چکا ہے تو جو 376 کے حوالے سے بھی پولیس چیک کر رہی ہے کہ میڈیکل کروائے گی، اور اگر وہ ہوا تو پھر 376 لگنے کا بھی جو ہے خدشہ ہے۔ خان بابا ایک کردار ہے جس کے خلاف درخواست دی تھی عائشہ نے، راول پنڈی کا رہائشی ہے، ٹک ٹاکر ہے، اس کی وائف بھی ٹک ٹاکر ہے، اور اس کے حوالے سے بھی عائشہ نے کہا تھا کہ اس نے بھی مجھے بلیک میل کیا ہے اور اس کے پاس بھی میری کچھ ویڈیوز ہیں جن کے اوپر بلیک میل کر کے مجھ سے پیسے بھی لیے گئے اور دوسرے طریقے سے بھی بلیک میل کیا گیا۔ خان بابا ابھی تک گرفتار، بادشاہ بھی ہے، خان بابا بھی ہے، ڈیفرنٹ نام ہے اس کے، بہرحال وہ ابھی تک گرفتار نہیں ہوا، وہ فرار ہے اور اس کے حوالے سے FIR آلریڈی درج ہے۔ اب آخری بات وہ یہ ہے کہ جی ابھی تک عائشہ اکرم کی گرفتاری کیوں نہیں ہوئی، یہ بھی آپ کو بتا دوں کہ ابھی تک جو ہے گرفتاری کے حوالے سے بالکل خاموشی ہے۔ جو پروزیکیوشن ہے اس کا یہ کہنا ہے، ان سے جو بات ہوئی ہے کہ جی پولیس نے اس حوالے سے پروزیکیوشن سے کوئی رائے نہیں مانگی، بٹ یہ ہے کہ جی پولیس کا اپنا ایک لیگل ڈپارٹمنٹ ہے، اس سے پولیس نے رائے مانگی ہے، اور جو ہے اس کے علاوہ جو ہے اس خاتون نے جو ہے عائشہ نے ایک اور درخواست بھی دی ہے، اور وہ یہ ہے کہ اور بھی میری نازیبہ ویڈیوز جو ہے وہ ہیں، تو یہ جو موبائل فون پولیس کے پاس ہیں ان سے وہ ڈیلیٹ کر دی جائیں، یا جن ملزمان کو گرفتار کیا گیا ہے ان کے موبائل فون سے ڈیلیٹ کر دی جائیں تاکہ یہ آگے چل کر کہیں جو ہے وائرل نہ ہو سکیں۔ سو عائشہ کی جو گرفتاری ہے اس پہ ابھی تک کوئی بھی ڈیولپمنٹ نہیں ہوئی، نہ پولیس نے اپنی لیگل ٹیم سے انہوں نے ایڈوائس ضرور لی ہے، لیکن پولیس نے اس کے اوپر ابھی کوئی سٹیپ لیا نہیں ہے جو میری اطلاعات ہیں، اور جو ہے اب تک کی یہ سچویشن ہے۔ اب ملزمان نے ضمانت کی درخواستیں بھی دائر کر دی ہیں اور اس میں جو ان کے وکلاء ہیں وہ یہ موقف اختیار کر رہے ہیں کہ جو ہے وہ 2 سائیڈڈ تھا، عائشہ بھی جو ہے ان کو بلیک میل کر رہی تھی اور عائشہ بھی ان کے ساتھ اس معاملے میں شامل تھی۔ یہ جو ہے چیزیں چل رہی ہیں، دلائل بھی ہو رہے ہیں اس کے اوپر اور ضمانتوں والا معاملہ بھی ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں جو اس معاملے کے اوپر جتنی بھی ڈیولپمنٹس تھی، میں نے کہا کافی دنوں سے اس کے اوپر ویڈیو نہیں کی تھی، میں نے کہا یہ ساری ڈیولپمنٹس آپ کے سامنے رکھ دوں۔ آج کی اس ویڈیو سے اتنی، آنے والی کسی ویڈیو تک میں اجازت دیں۔ اس کے حوالے سے دوسرے کیسز کے حوالے سے جو ڈیولپمنٹس ہوں گی انشاءاللہ اگلی کسی ویڈیو میں مجھے اجازت دیں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ پاکستان کا حامی ناصر اور اس کے خلاف سازشیں کرنے والوں کو نصر نابود کریں، آمین ثم آمین۔ پاکستان زندہ باد۔ اللہ حافظ۔